वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है कि क्यूटर टेस्ट कैसे पास किया जाए, क्यूटर इंटरव्यू कैसे पास किया जाए। क्यूटर के हवाले से डिस्कशन आज हम करेंगे। देखें, इसमें 3 स्टेप होते हैं जब एज अ टीचर वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में हम क्यूटर पर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, प्रोफाइल की क्रिएशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टूडेंट मिलने या ना मिलने, वहाँ पर आपकी प्रोफाइल टॉप पर आएगी या नहीं आएगी, इस सारी चीज़ का दारोमदार आपकी प्रोफाइल के ऊपर होता है। वहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी मालूमात, आपकी डिग्रीज़, आपका तजर्बा, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जितनी अच्छी लिखेंगे, जितनी अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे, जितना अच्छा तजर्बा लिखेंगे, जितना अच्छा वहाँ पर अपना डिग्रीज़ पुट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात है क्यूटर के इंटरव्यू के हवाले से, दूसरे स्टेप में टेस्ट आता है। दूसरा स्टेप है टेस्ट का। टेस्ट हमने कैसे पास करना है, इस लिहाज से मैंने इससे कबल की जो वीडियो है क्यूटर टेस्ट कैसे पास किया जाए, आप उसको सीन कर सकते हैं। लेंथी है, थोड़ी सी 17-18 मिनट की है, लेकिन मैंने हर वो सवाल वहाँ पर पुट कर दिया है जो क्यूटर टेस्ट से रिलेटेड है। जो मेरा टेस्ट हुआ था, मैंने वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट के साथ कि हमने हर सवाल का आंसर किस ट्रू की सूरत में देना है या फॉल्स की सूरत में देना है, हाँ देना है या ना देना है, यहाँ पर हमने क्या, उनकी स्पीड क्या होती है, हमने स्टूडेंट को मैसेज कैसे करना है, आया कि सिस्टम नहीं चल रहा तो स्टूडेंट को कहाँ लेकर जाना है, मैंने सारा बड़ी तफसील के साथ वहाँ पर बताया है। आप जो क्यूटर इन टेस्ट देना चाहते हैं वो मेरी वो वाली वीडियो देखें। मैं उसकी शुरू में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर वो वाली वीडियो देखने के बाद, उस टेस्ट को समझने के बाद आप टेस्ट देते हैं, 100 में से 100 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे 97 नंबर आए थे और गलती से मेरा 1 नंबर वो सवाल गलत हुआ था, जिसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पर भी वो बता दिया था। तीसरी जो स्टेप है वो हमारा वो इंटरव्यू का आता है। हमसे इंटरव्यू, जब वो टेस्ट पास हो जाता है ना, तब इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू ऐसे है जैसे, यानी आपको वहाँ पर एज अ टीचर रखेंगे या नहीं रखेंगे, सारी चीज़ का दारोमदार इंटरव्यू के ऊपर होता है। वो जांच लेते हैं कि आप काबिल हैं, अब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिहाज से 2 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि सर हम क्यूटर का इंटरव्यू देना चाहते हैं, आया कि हमारा जो इंटरव्यू है वो उर्दू में होगा या इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है, उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। इस हवाले से मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वहाँ पर उर्दू मेंशन करेंगे कि मैं एक उर्दू टीचर हूँ, यानी मैं कुरान पाक उर्दू में पढ़ाऊँगा, इंग्लिश लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है कि मैं इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो वो आपसे टेस्ट उर्दू के अंदर लेंगे, इंटरव्यू आपका उर्दू में होगा। दूसरी सूरत में जब आप इंग्लिश पुट करेंगे कि मैं इंग्लिश स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता हूँ, तो उस वक्त आपका इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होगा। आया कि आप इतने माहिर हैं कि इंग्लिश स्टूडेंट की बात को समझ सकें और उनका जवाब दे सकें और उनको टीच कर सकें, पढ़ा सकें। और अगर हम दूसरी जो सूरत है वो ये है कि आया कि जब हम उर्दू में मेंशन करें और हमारा इंटरव्यू उर्दू के अंदर हो, तो क्या हमें वह एज अ टीचर वहाँ पर रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस हवाले से मेरी अर्ज़ ये है, अब ऐसे समझें बेतहाशा टीचर्स क्यूटर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश यानी बासलाहियत लोग भी हैं और उर्दू वाले भी हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्यूटर के पास बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, इतने स्टूडेंट नहीं हैं जितने टीचर्स हैं। तजुर्बाकार लोगों की राय है कि अब इस वक्त उर्दू वाले टीचर्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं उनको क्यूटर पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाले टीचर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो ख़ुद अभी पेंडिंग पे पड़े हैं। जब इंग्लिश वाले पेंडिंग में हैं तो उर्दू वालों को कहाँ मौका मिलेगा। और जो कसरत के साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से, वो इंग्लिश वाले आ रहे हैं, तो उनको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप जितनी भी अपना इंडीड पे चले जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मशवरा मिसाल दे रहा हूँ, इंडीड पे चले जाएं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ इंडीड की, ज़रा हम इसको सर्च भी कर लेते हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि हम एक कोर्स भी करवा रहे हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे फाइंड किए जाएँ। ये वेबसाइट उस कोर्स में शामिल है। ये पेड कोर्स होता है, 1000 इसकी फ़ीस है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नंबर भी दे देता हूँ। अगर जो करना चाहते हैं कोर्स, जिसमें हम 7 वेबसाइट कैसे वर्क करना है, कैसे हमने स्टूडेंट वहाँ से फाइंड करने हैं, ये मुकम्मल तरीका हम आपको वहाँ पर सिखाते हैं। उसमें इंडीड भी शामिल है। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने सर्च किया, मेरे सामने कुछ जॉब्स आ गई हैं, ये बिल्कुल सामने आए। देखें, ऑनलाइन मेल कुरान तजवीद ट्यूटर, इनको चाहिए जो घर से बैठ के काम करेंगी
اب ان کی ریکوائرمنٹ اگر ہم دیکھیں یہ سی مور پہ اوپر، تو اب یہ دیکھیے دوسرے آپشن پہ چلیں، ایبل ٹو اسپیک فلوئنٹ انگلش لینگویج، وہ انگلش لینگویج کمال کی بولتے ہوں، یعنی انگلش کے اندر رکنے والے نہ ہوں، رک کے بولنے والے نہ ہوں۔ تو انگلش آج بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس انگلش کی صلاحیت ہے، آپ انگلش بول سکتے ہیں، تو اپلائی کیجئے، ٹیوٹر پر پروفائل کریٹ کیجئے، ٹیوٹر پر اپنا ٹیسٹ دیجئے پیسے دے کر، اور اس کے بعد انٹرویو پاس کیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ انگلش نہیں بول سکتے ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ٹیوٹر پر انٹرویو پاس نہ کیجئے، یعنی آپ پروفائل بھی نہ بنائیے اور ٹیوٹر ٹیسٹ بھی نہ دیجئے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا آگے مارجن نہیں ہے، آپ کے لیے جگہ ٹیوٹر کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، اور ویب سائٹ بہت زیادہ ہیں، جیسے ٹیچر اون ہے، اس کے علاوہ انڈیڈ ہے، فائیور ہے، وز آئی کیو ہے، اور لنکڈ ان ہے، فیس بک مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہم پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں، ورک کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی ویب سائٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ باقی انٹرویو اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ نے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی تو اس حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے، ہمیشہ پر اعتماد رہیں، جب بھی انٹرویو دینا ہے پر اعتماد رہیں، آپ کا اعتماد اگلے بندے پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہائر کر لیتا ہے۔ ایک انٹرویو لینے والے صاحب نے بات کہی تھی، اور وہ جملہ جو تھا لاکھوں کروڑوں کا جملہ تھا۔ اس نے کہا ہمارے پاس 100 نمبر ہوتے ہیں کسی بھی بندے کو کسی نوکری کے لیے ہائر کرنے کے لیے، 100 میں سے ہم 40 نمبر صرف اس کی پرسنالٹی دیکھ کر دے دیتے ہیں، باقی 60 نمبر ہم اس کی لینگویج، اس کے اندازے خطابت اور اس کے پڑھانے اور اس کی باقی ڈگریز کو دیکھ کر دیکھتے ہیں، اس کے 40 نمبر ہم اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، آیا کہ یہ بندہ مطمئن ہے، آیا کہ یہ ایز اے ٹیچر ورک کر سکتا ہے، آیا کہ اس کا روب دبدبہ ہے یا نہیں ہے، جس اسٹوڈنٹ کو کیسے پڑھائے گا، اس کا انداز اور اس کا چلن اور اس کا لباس اور اس کی لک وہ ایک ٹیچر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہمارے ایم فل کے ٹیچر تھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے وہ چیئرمین بھی تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب ٹیچرز میں سے، ڈاکٹریٹ ٹیچرز میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس جاب کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، تو ان کی پہلے ٹریننگ لی جاتی ہے، اور ٹریننگ اس طریقے سے لی جاتی ہے کہ ان کو 5 تصویریں دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آیا اگر ان 5 تصویروں میں سے، حالانکہ وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بتا نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس ڈگری کون سی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، ان 5 تصویروں میں سے بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے اگر کسی کو آپ صرف تصویر دیکھ کر سلیکٹ کرنا پڑے تو کس کو کریں گے اور کیوں کریں گے۔ یعنی یہ صرف لک بھی آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا جو دیکھنا ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ سامنے والا امپریس ہو جانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ باقی آپ کی انگلش فلوئنٹ ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے انگلش بول سکتے ہیں، وہ آپ سے اندازے پوچھتے ہیں، طریقہ کار پوچھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آگے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو آپ نے ٹیسٹ کے اندر کلیئر کی تھیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیوٹر جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ باہر نہیں جانا چاہیے، تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں، آپ جائیے، اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں اچھے طریقے سے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔